Hello, friend of Jung Tewe Hamalai Finetini, Obonka Chini People as a Resource ni last topic. Abo last topic ni Bumongka quality of populations. Je kaisa populations ni quality tamo ongna nangnai. So chung quality na kan ke chung sobsomai nayu tamo boni education busuk tong, boni skill busuk tong, tai boni saisto bahai tong. So same thing no, kaisa desh ni boni population ni quality check khana inke boni nango tamo nang nai poila nai chonta nang kaisa janosankhya ni je population check khana inke boni nango sakharatar har means literacy rate ba busuk porika busuk poria tai tamo nang tai nango boni saistho ba ayu dara nirdeshito abongka life expectancy je kaisa desh ni borok rok busuk year jora ba busuk ei jara kathang tangnai obotong life expectancy bai tamo khai calculate khayo অবসর তাইতা মতং নাই তাইতা মতং অরংকা যে বড় অর্জিত দক্ষতা মানে বড় স্কিল বুসুক্ত সো কাইসা দেশ নি পপুলেশন নি কোয়ালিটি অংক অতিন্ত জিনিস পয়লাংকা নাম্বার 1 তা মনাই দি নাম্বার 1 কা তিনি লিটারেসি রেট যে কাইসা বড়ক বুসুক জরা পরীক্ষা যে দেশ শিক্ষিত বড়ক গোবাং তনাই অ দেশ আসক নতামং নাই যে কোনো দিগিও বড় ডেভেলপ অংগ থানাই সো হাইনি বাগৈ মেইন নাম্বার 1 নাঙ্গতাম লিটারেসি রেট kaisa desh ni literacy rate kom khangke borok je kono dik dik tamang nai borok ni develop asuk gelak tai nanti nangnai chongnai di tai ka health second component kata mo health je swasto kaham tong khangke si nong educated nong pono ni bagoi useful ong nai hai angke nong যদি নংনি রিসার্চটা হামিয়া নং প্রত্যেক দিন তামং তং লমুই তং সরি হামিয়াং তংকে নং কোনো কিছু উৎপাদন রখাইমা গলাক নং দেশ নিবাগৈ ইউজফুল বং গলাক হাই নিবাগৈ নং কোয়ালিটি তনা নাং হাকা তামা তামা নাং পয়লা নাঙ্গো যেতিনি এডুকেশনস বা লিটারেসি রেট তাকে সাতা মনাং হেলথ লাসতা মনাং নাইদি লাস নাঙ্গো স্কিল ফরমেশনস নিনি নং এডুকেটেড নিনি হেলথ বকাহাম বাট নির স্কিল করো ইনকে দেশ নিবাগৈ নং বেশি ইউজফুল লিয়া kaisa desh ni bagoi buprok nong useful ong nai kaisa desh ni bagoi nong buprok sampod ong nai obongkha je somoi ni aro literacy rate kahamung nai nong educated person nong nai tai tamong nai nong healthy person nong nai tai plus ni aro jodi skillful knowledge tang khangge se nong kaisa desh ni proper quality ong nai bujikha inke chong tai bunai lan onai di chong tabuk je education tai jinis health obono chong properly explain khalene tini aro so tani bagoi nang tani bagoi kaisa borok শিক্ষিত ona nangnai tani bagoi kaisa borok healthy ona nangnai tani bagoi kaisa borok skillful ona nangnai nai gana o chong nai di kaisa borok jodi bo susto tai bo literacy ong khangke bo educated ong khangke bo kaisa desh ni sampod ongoi manu sampod ona thangke ta manang chini bo educated ona nangnai tai bo ni health kaham tona nangnai apuro bo tama khaimana de শিক্ষিত ba dokho manush tama khai desh ni bagoi kebangma utpadan khayo desh ni bagoi kebangma babe useful ongo hinke যে তাই কাছে চংনাই তো মানে দি অশিক্ষিত বা অসুস্থ মানুষ দেশের অর্থনীতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় মানে তামাশাকা যে বড়ক রক অশিক্ষিত যে বড়ক রক আনহেলদি বড়ক দেশ নিবাগৈ তামাক নাই বুঝা বড়ক দেশ নিবাগৈ সম্পদ দিয়া কিন্তু যে এডুকেশন পয়লা নাইনে তামা যে এডুকেশন মানে তামা যে চিনি শিক্ষা সমাজ ন কাহাম খাইতি সাও সমাজ ন তাইবো কুচুক খাইতি সাও যে সমাজ শিক্ষা বড়ক গোবাং তঙ্গ যে সোসাইটিও যে শিক্ষিত বড়ক গোবাং তং অ সোসাইটি অটোমেটিক্যালি না তামঙ্গै থানাय डेभेलप অঙ্গै থানাय বরনে তংমানি চামানি বরনে সোশ্যাল কালচার বরনে তাই যে ফরংমানি বরনে স্কিলস গোবাং অঙ্গै থানাय হাইনি বাগো চিনি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তামা খাইকা কাইসা খাইখানা দিতামো যে ব্রিজ কোর্স বা ব্যাক টু স্কুল ক্যাম্প স্টার্ট খাইকা তানি বাগো অব যে 6 বছর থেকে 14 বছর যারা চরাইরক তংনাই বরকনি এলিমেন্টারি স্কুল কমপ্লিট খাইরনানি বাগো হাই এখানে নাইদি সব সময় নাইদি চংমান সঙ্গে নাইদি যে গোবাং मा स्टूडेंट रक स्कूल परे yang थांगो बरक एडमिशन तो नाव एनरोल तो खायो हाइपन बर स्कूल कंटिन्यू खाया के अबनो मथांनानि बागे सरकार कायसा बरक तमनाखा स्टेप नाखा अबंका ब्रिज कोर्स बा बैक टू स्कूल अब बायनो पहिला तम सर्वशिक्षा अभियान चालू खाइखा जे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बायताय जिनि सेंट्रल गवर्नमेंट मिले ब्रिज कोर्स नामका तारपरे स्टेट गवर्नमेंट तम शुरू खाइखा अबंखा सर्वशिक्षा अभियान मानि तम जे 6 বছরनि सिमि 14 বছরनि जे चेराय रक्तंनाय बरक फ्री अफ कस्ट बरक परिमानाय सो गोबांमा स्टूडेंट रकनो फ्री अफ कस्ट अंगते तेबो स्कूल थांगिया हाइनि बागै गवर्नमेंट ता बक्तम खाइखा ताइ बरक जे स्टूडेंट रकनि बागै स्कूल दिपरनि लंच व्यवस्था खाइखा अबता महिन अबनो हेनो मिड डे मिल तंग हांके चेराय रक स्कूल थाना नि ताइबो मुसुक जागो तानि के बरक दिपर खिचुरि मासावो माइ मासावो आगि नाइदि जे समय मिड डे मिल करो या फरक नु स्कूल सापं माथंनाय बाद नि बहग
माइग्रै हांके नों स्कुलो अटेंशन रैमांगलाक नों स्कुलो काहामके परालेखा खायमांगलाक हायनि बागै नों नगो थाना हिनय नगो केबिले फायो बाट नों माइसाफाय ताइबासा स्कुलो थांगिया इनके सरकार ता माखायका अ असुविधा न दूर खायनानि बागै बरक मिड डे मिल स्कीम चालू खायखाम जाते स्टूडेंट रक ताइ नगो थाना नांयाक्तै इनके अबंखा एडुकेशन टाइप ने तैबो तंगत मानायदि जे द्वादश परिकल्पना 12 प्लान 5 ईयर प्लान कमिशन नि बिसिंग 12 प्लान त मखायका बरक जे सुदु खाली जे चिनि बोय परे माने थियोरिटिकल परे माने बन अंगिया तैबो कताल एड माखायने चिनि एडुकेशन सिस्टम अब त मखायखाने दे बरक वोकेशनल जे स्किल तंगमन आबो फुरुंखा त इनफॉरमेशंस तनि टेक्नोलॉजी नि ऊपर अबायके आईटी स्कूल रग आईटी चालू खायखा तब कौमा कोर्स दंगो अबरनाय और कौमा कोर्स दंगो तम तम साका जे तम खायका गुणमान राज्य निर्दिष्ट पाठ्यक्रम परिवर्तन ग्रहण गनाय बृत्तिमूलक शिक्षा वोकेशनल तथ्य प्रযুক্তি इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी दूरशिक्षा डिस्टेंस तजिनि आईटी रक कौमा चालू खायका ओके अबंखा एडुकेशन तबंगाने चंगताम हेल्थ ताने के तीन खान कंपोनेंट दंगो तमने कंपोनेंट जे कायसा देश नि पॉपुलेशन बो पुरो क्वालिटी लेवल फाइमानाय अपरक चुंगतासिं नायजाक जता मत मत एडुकेशन तंगो हेल्थ तंगो ता कैसा तंगो स्किल इनके चुंगताबो एडुकेशन त नायपेखा तब चुंगता नाय चुंगनाय हेल्थ जे कायसा देश नि सम्पद अंगो बासना नि इनके नि हेल्थ बो काहाम उना नांनाय नि हेल्थ हामिया हिनके नो प्रॉपर उत्पादन खायमांगलाक देश नि बागो यूजफुल खायमांगलाक नो कायसा जिनिस न नो खायमाया डेली नि सरिसे हामियांगै तंखानके हायनि बागै तामासा खानायदि जे जनस्वास्थ्य नि जनसंख्या नि स्वास्थ्य काहाम खायनानि बागै गवर्नमेंट विभिन्न स्टेप नाय तंगो ओके विभिन्न स्टेप ना होने तम खाए जे भारतीय जातीय विशेष कर जनसंख्या सुविधा अंते बरक स्वास्थ्य परिसेवा खायो तम खाए परिवार कल्याण बागै फैमिली कल्याण बागै कबंग बिथिरक रुओ तम खाए जिनि पुष्टि जे न्यूट्रिशन बुसु काहाम मा दमा माय अबरक चेक खायो गवर्नमेंट तम खाए बरक नि बागै काहाम जे तंगनाय अब स्टेप नाव पदक्षेप नाव अब हाइके 5 बছर लास्ट 5 बছर गवर्नमेंट प्राइमारी सेकेंडारी टार्सारी सेक्टर गोबांमा चिनि बरक रंनो माने जनशक्ति तैरि खायका जे एडुकेटेड बरक स्किलफुल पर्सन न सनामका पहिला वो स्वास्थ्य न बरक बेसी भ्यालु रुई तारपरे फाइनायदि अनएम्प्लॉयमेंट ता कैसा तामो अनएम्प्लॉयमेंट नाय गाना जे अनएम्प्लॉयमेंट माने सामेनो तंग बेकारत्व फनो हेनो बेकार गोबांमा तंगो बेकार पाराव बोतंगो बेकार टाउन बोतंगो जे पाराव तंगनाय बेकारक न तंग दुइ खानका बाखाय मानो ओके कायसां गातामा कायसांखा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ता कायसांखा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोबोनि ऊपर डिपेंड खाय जे बरक 12 मास नि बिसिंग 6 मास सामुमानो ताइ 6 मास सामुमाया अबनके हेनो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जस्ट लाइक चिनि जे फार्मर तंगनाय रक बरक 6 मास जे कुनो फार्मिंग खायो बा चिनि जे माइ रकायो माइ राबा खांका ताइ 3-4 मास कुनो सामुमाया आं थांगो अबननो हेनो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ताइ कैसा तमा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जे जागाव 10 जना बरक सामु नांगो ओ जागाव जदि 15 जना सामु बरक तांनाय सामु तंखा माने बरक रक सामु तांगै तंखांके जे 5 जना एक्स्ट्रा तंगमाने अबनके हेनो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सब समय मोइताना रक जे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बा छद्मवेशी बेकारत्वनि बनि उत्पादन जीरो तंगो सब समय तम बनि उत्पादन जीरो तंगो हाइंके नायदि ताइ शहर बाहाय बेकारत्व तंग शहरंखा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जे बरक ऑलरेडी एडुकेटेड नो हाइफन बरक तम माया बरक चाकरी नाय तगै माया सामुं माया अबंखा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अब बर नकजाक शहर नकजागो अरनायदि जों साजाक अलदिन छद बेसी बेकारत्व तम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तम ताइ इच्छाकृत बेकारत्व बतंग इच्छाकृत बेकारत्व माने तम जे आं आनि इच्छा बाय आं सामुं तांगिया सपोज जे आं हाजिरा नायो बसक 500 टाका बाट आन अफार खायजाखा बसक 300 टाका इनखायनखे आं सामुं तांगिया अबनके हिनो इच्छाकृत बेकारत्व सो बेकारत्वनि बिसिंग जों मोटामोटी 3 खान सिका कायसांका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कायसांका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ता कायसांका इच्छाकृत बेकारत्व अबनो मोइताना रगि सो जों बिसि एक्सप्लेन खाया तिनि आसुक जरानो उनके ओलामा लाइफानो ताइसा ता कायसा भिडियो कताल तै अबंका यूटिलिटी मींस बिहेवियर जे प्रोड्यूसर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर अब जों ताइसा ता कायसा भिडियो नायलायनाय तिनि आसुक जरानो इनके नरगानि चैनल सब्सक्राइब खायदि शेयर खायदि कमेंट खायदि एंड लाइक खायदि ओके थैंक यू